जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 18 जून 2024 मंगलवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्व सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होउची 18 जून 2024 मंगलवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी मिथुन 4 दिन। आज स्वाति नक्षत्र और तुला चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 12 मिनिट दिवा 7 घंटा 53 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 11 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 38 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं मकर राशि घात बार। आज पोई और मसूर भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो कहीं ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपन को सहकर्मी समर्थन प्राप्ति हेबा एवं समस्त निष्पत्ति आपण को इच्छाकृत सफलता प्रदान करिब। सहभागितारे करा जाइतबा कार्य लाभर स्थिति निर्माण हेब एवं सहयोगी मानकर समर्थन आपण को समस्त चैलेंज रो मुकाबिला करिबारे शक्ति प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु किछि नुआ शिखिबार अवसर मिलिब एवं भविष्यत पई किछि नूतन संभावनार द्वार खोलिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक कार्य पूर्ण साहाय्य करिवे एवं संपर्क मजबूत हेबाकु लागिब। गृह कार्य आपण व्यस्त रहिबे। गृह को अतिथिंक आगमन खुशी अनुभव करिवे। पितांक मार्गदर्शन लाभ मिलिब एवं भूल धारणा दूर हेब। प्रेम संपर्क परस्पर मध्य उत्तम बुझापना रहिब एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब एवं आंशिक लाभ प्राप्त करिवे। जीवन साथी अग्रगति करिवे। जदि आपण कोनोसी कार्य आरंभ करबाकू योजना करूछंती तेबे समय उत्तम अनुकूल रहिछि। उदर संबंधित रोग रे आराम मिलिब किंतु स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण गायत्री मंत्र पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपण को व्यावसायिक प्रतिद्वंदी मानक सामना करबाकू पड़ी पारे। आपणक व्यावसायिक खर्च रे वृद्धिर संभावना रहिछि। किछि व्यक्ति बा विशेष करी राजनीतिक क्षेत्रर व्यक्ति को सामाजिक अपजस किंबा विफलतार सम्मुखीन करबाकू पड़ी पारे। कैरियर क्षेत्र रे परिवर्तनर जोग रहिछि एवं नुआ लोकंक सहित साक्षात करिवे। कार्य क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी परिवार सदस्यंक संबंधित खुशी खबर प्राप्ति हेब। मातुल घर पक्षरु प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन आपणक कार्य रे सहायक हेब किंतु पारिवारिक चापरु आपण दूरे रुहंतु एवं परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार जत्न नियंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। सेथि पई वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतु। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। सोशल मीडिया बा टेक्नोलॉजी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को लाभर नूतन अवसर मिलिब। कार्य क्षेत्र स्थिति रे सुधार आसिब एवं सहकर्मी परामर्श आपण उपकृत हेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु जीवन साथी स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु नूतन ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिवार अवसर प्राप्ति हेब। आपण निज अभिज्ञता बल रे रोजगार क्षेत्र रे सम्मान प्राप्त करिवे। आपण को कार्य क्षेत्र रे बड़ सृजनशील परिवर्तन करिवार सुजोग मिलिब। जोगाजोग और टेक्नोलॉजी व्यवहार करी आपण निज व्यवसायर विस्तार करिवे। कार्य क्षेत्र रे विविधता आसिब एवं पारिवारिक जीवन रे मातांक सहयोग प्राप्ति हेब
तथा संपर्क रे सुधार आसिब। संतान पक्षर उन्नति आपण विशेष आनंद प्राप्त करिवे। जीवन साथी आपणक मार्गदर्शन द्वारा उपकृत हेबे एवं पारिवारिक परिवेश रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब। भाई भौणीक सहयोग रे आपणक समस्त कार्य सफल हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे लेखनी एवं मनोरंजन क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को आर्थिक लाभर अवसर प्राप्ति हेब, किंतु आर्थिक देवानेबारु सतर्क रुहतु। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं कोनोसी परिचितंक माध्यम रे लाभर स्थिति उत्पन्न हेब। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम धरणर रहिब। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक सहित कोनोसी प्रकार प्रतारणा हेबार संभावना रहिछि। समस्त प्रकार निवेश किंबा कारोबार रे आपणको संपूर्ण सतर्क रहिबार आवश्यक रहिछि। राजनीति क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को जनसाधारण संबंधित कार्यरु सफलता प्राप्ति हेब। आपण सामान्य मानसिक चिंतित रहिबे एवं आपणक बाणीर कठोरता आपणक छवि को खराब करि पारे। अनुसंधान कार्य संबंधित छात्र छात्री माने सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति प्राप्ति हेबार दृढ़ संभावना रहिछि। आपणक भूमि और वाहन संबंधित सुख रे वृद्धि हेब। भाई भौणीक मार्गदर्शन एवं सहयोग लागि रहिब एवं आपणको जीवन साथीक भावना को बुझिबार अवसर मिलिब, किंतु पारिवारिक परिवेश सामान्य चापग्रस्त होई पारे। विशेष करी मातांक सहित मतभेदर संभावना रहिछि। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिब। आज आपण अनावश्यक यात्रारू दूरेई रुहंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे विद्युत एवं टेलीविजन संबंधित कार्य रे जड़ित व्यक्ति को लाभ प्राप्ति हेब, किंतु तरबरिया भाव रे कोनोसी आर्थिक निष्पत्ति नियंतु नहीं, अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति मध्यम धरणर रहिब। आपणको किछि मानसिक चिंता हैरान करिब। सेथिपई मन को शांत ओ एकाग्र रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण कोनोसी मंदिर रे नाली रंगर ध्वज दान करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणको निज कठिन परिश्रम एवं पराक्रम हेतु सम्मान प्राप्ति हेब। धार्मिक कार्य रे आपणको योगदान वृद्धि पाइब, किंतु कार्य रे तत्परता ठारू दूरेई रुहंतु। सामाजिक क्षेत्र जड़ित व्यक्ति विशेष उपकृत हेबे। कोनोसी परिचित व्यक्ति माध्यमरु नूतन व्यवसाय ओ कारोबार रु लाभ प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने सहपाठी मानक ठारू सहायता पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे सान भाई मानकर सहायता एवं परामर्श आपनको कोनोसी समस्या मुक्ति प्रदान करिब। संतान संबंधित किछि चिंता आपणको हैरान करि पारे। परिवारर सुख एवं समृद्धता पई आपण खर्च करिवे, किंतु वैवाहिक जीवन सुखमय रहिब। पितांक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे संगीत एवं जनसंपर्क क्षेत्र जड़ित व्यक्ति उपकृत हेबे एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिबा पई आपणक प्रयास सार्थक सिद्ध हेब। दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना लाभदायक हेब एवं आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार हेब, किंतु मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्य अवस्था को एवं एकाग्रता को क्षति पहुंचाई पारे। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपणक प्रभावशाली वाणी आपणक भाग्य रे वृद्धि करिब एवं आपणक व्यक्तित्व रे नूतन आकर्षणर संचार हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे निजको सठिक भाव रे प्रकाश करिबा को आपण समर्थ हेबे एवं आपणक उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। व्यावसायिक सहयोगी माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन ग्रहण करिवे एवं आपणक सम्मान वृद्धि पाइब। छात्र छात्री मानक अभिव्यक्ति क्षमतार विकास हेब। पारिवारिक जीवन रे भाई भौणीक ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिवे। पारिवारिक संपत्तिरु लाभ प्राप्ति हेब। जीवन साथीक पक्षरु आपण सम्मान पाइबे एवं आपणक वाणीर मधुरता आपणक पारिवारिक संपर्क रे एक नूतन सतेजता जोग करिब। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसिब एवं प्रेम संपर्क रे स्थिरता आसिब। वाणी एवं लेखनी सहित जड़ित व्यक्ति
ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ମନ ଖୁସି ହେବ। ଗୃହର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପହାର ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ତଥା ଅନୁଭବକୁ ପୁନଃ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂତନ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଖରାପ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆୟାତ ନିର୍ଯାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆବେଶରେ ଆସି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେବା ନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗରବତୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯଶ
ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସ୍ୱରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରୀତିକର ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକୀୟ କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେତୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗ, ବିଷ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।